भगवते वासुदेवाय। तेणु आज माँ रुक्मिणी चिंता करुछंती, सुमेधा को मनर कथा कहउछंती, हे सुमेधा जदि कामधेनु थाई मते क्षुधा तृषारे रहिबाकू पड़े ताहले लाभ कौन अच्छी? धन संपत्ति थाई मुझे क्षुधा तृषारे रहे ताले लाभ कौन अच्छी? जदि 7 समुद्र भितर छिड़ा है मोर पाद न तिंतिला ताहले लाभ कौन अच्छी? तेणु सुंदर रूप गुण थाई कि लाभ कौन अच्छी? जदि विभागर न होईची, जदि स्वामी न होईची ताहले ताहले से जीवन में माने कौन अच्छी? जेतले सुमेधा को आज रुक्मिणी एक कथा कहउछंती सेतले सुमेधा कौन कहउछंती? लक्षे कनुपति बसी मंडी थिले सभा, मन न बलिला तांकु नहिली मु विभा। मन न बलिला तांकु नहिली मु विभा। मन न बलिला तांकु नहिली मु विभा। ए नव यौवन भार सहिबी की परी, पिंधिला बसन मोते लागुअछि भारी। पिंधिला बसन मोते लागुअछि भारी। पिंधिला बसन मोते लागुअछि भारी। तेणु आज रुक्मिणी कहउछंती मु काहाकू बा दोष देबी? जो पिता मते जन्म देइछंती मो पाई केते चिंता करुछंती, मो विभागर पाई स्वयंवर सभा डाकिले हेले हेले से स्वयंवर सभारे केही भी मोर मन को रुचिलेनी। आखि उठेई काहाकू मु चाहि भी नाही, काहीकि मु काहाकू देखिबा पाई भी सुधा मोर इच्छा होइनी, ता मध्य मु जानिनी। तेणु सुमेधा को कहउछंती, हे सुमेधा मो पिता को भी दोष दे पारिबिनी। तेणु लक्षिक राजा भितरे मते केही भी मु कहा मुह को मध्य मु चाहिनी, कहा को मध्य मु देखिनी, आउ कहा परिचय मध्य मु जानिनी। तमे मते परिचय देइथिल समस्तंकर, हेले से कथा मो एकानरे पसी सेकानरे बाहरी जाए। मु कहा कथा काहे कि किछि सुनी पारिलिनी, किंतु कहा को देखि भी पारिलिनी। ए कथा काहे कि मोर हेइछि मु जानि पारिनी। आउ कोन कहउछंती? क्षण क्षण करे अंगे न रहे चेतना, मन से जानई सीना रुदर वेदना। मन से जानई सीना रुदर वेदना। मन से जानई सीना रुदर वेदना। जुबा बयसरे नाही परा संगे भेट, कि बुद्धि करिबी सखी पड़िली संकट। एवं तब वचन जऊ कहिले रुक्मिणी, कर जोड़ी न सुमेधा कहे मंजुबाणी। कर जोड़ी न सुमेधा कहे मंजुबाणी। कर जोड़ी न सुमेधा कहे मंजुबाणी। तेणु आज रुक्मिणी कहउछंती, हे सुमेधा मो ठारू बड़ महापापी केही नाहांती। कारण रजस्वला कन्या जदि अविवाही रहे ताहले ताहले पितृपिता माने केबे द्वार को आसंतिनी। सेथिपाई मो पितांकर मन दुख, मो भाई मानकर मन दुख। तेणु मु कौन करिबी, किछि चिंता भी करि पारुनी।
तेणु मो भली पापी महापापी ए दुनिया रे नाहंती। जेतेबेले महापापी निजको कहउछंती सेतेबेले सुमेधा कौन कहउछंती माग नूर्पनंदिनी तू सावधाने शुण कहिले न सरे तोर अछि जेते गुण कहिले न सरे तोर अछि जेते गुण कहिले न सरे तोर अछि जेते गुण हस्ते पद्म पादे पद्म पाउछि शोभा पद्मिनी नायिका पुणी एबे न बजुबा पद्मिनी नायिका पुणी एबे न बजुबा पद्मिनी नायिका पुणी एबे न बजुबा परमा सुंदरी तुझे साक्षात रे लक्ष्मी पृथ्वीर स्त्री रत्न बोली तोते लेखी पृथ्वीर स्त्री रत्न बोली तोते लेखी पृथ्वीर स्त्री रत्न बोली तोते लेखी। रुक्मिणी कहउछंती मो ठारू महापापी संसार रे केही नाहंती जे कि नवजुबा हेला परे मध्य विवाह हेई पारुनी तेणु मो भली महापापी संसार रे केही नाहंती। जेतेबेले ए कथा कहउछंती सेतेबेले सखी सुमेधा कहउछंती माँ रुक्मिणी आपणक भली परमा सुंदरी ए संसार रे किए बा अछि आपणकर पादरे पद्म चिन्ह हातरे पद्मर चिन्ह तेणु पद्मिनी नायिकांकर लक्षण तेणु तुमे तो परमा सुंदरी माँ लक्ष्मी ये मर्त्यपुर रे जन्म नहींछ मानव रूप रे तेणु तुम सरीबा किए हब जेतेबेले स्वयंवर सभा बसीथिला सेतेबेले मु लक्ष्य करिछि जे आपण कहा मुख को टिके चाहि नांती आउ जेते जेते राजा मानकर परिचय मु देइथिली से राजा मानकर परिचय को सुनिथिलो हेले ए कान रे पुरी से कान रे बाहर करदेल कहा कथा को टिके सुनिलनी कहीं कहीं तुमर जमिति पसंद हो नथिले जमिति विवाह करबा पाई तुमर इच्छा नाही सेति पाई मु समस्त राजांकर परिचय देइथिली हेले तुमे राजी नथिलो विवाह करबा पाई जदि एबे विवाह करबा पाई मन स्थिर करि सारिछ मा ताहले ताहले मु निश्चित राजांको आगरे कहिबी भीष्मक राजांको आगरे कहिबी आउ तुम भ्राता रुक्मण कुमार को मध्य कहिबी से एथर बर खोजिबा पर्व आरंभ करिवे। एबे विवाहे बापाई कलु जेबे श्रद्धा पिता माता हृदयरु गला भय बाधा पिता माता हृदयरु गला भय बाधा पिता माता हृदयरु गला भय बाधा तोर विवाह नइबारु पाइथिले व्यथा भाई माने तो सहेबे सुनिले कथा भाई माने तो सहेबे सुनिले कथा भाई माने तो सहेबे सुनिले कथा। तेणु आज सुमेधा कहउछंती माँ तमे जदि एबे इच्छा करिछ विवाह करबा पाई ताहले ताले मु एई मुहूर्त रे जीवी आउ राजा भीष्मक को आगरे कथा जणेबी आउ भाई रुक्मण का आगरे मध्य जणेबी कारण विवाह करबा पाई राजी करेबा पाई मते अनेक थर कहिसंती आउ आउ मु अनेक थर बुझेबा को चेष्टा करिछि हेले माँ तुमे सेतेबेले राजी हेई नथिलो आउ आज जेतेबेले राजी हेई जाइछ विवाह करबा पाई सेतेबेले भाई रुक्मण का निश्चित भाव कहिबी निश्चित भाव में तुम कथा कहिबी कौन कहउछंती सुमेधा त्रिभुवने देव नाग मानवे अछंती रणराजपुत्र तोते केही न रुचंती रणराजपुत्र तोते केही न रुचंती रणराजपुत्र तोते केही न रुचंती स्वयंवर जेबे केही
ন জগাইবা সংসার ব্যবহারে তোতে করাইলে বিবাহ সংসার ব্যবহারে তোতে করাইলে বিবাহ সংসার ব্যবহারে তোতে করাইলে বিবাহ রুক্মিণী বইলে সখী কি নামতে ত্রিভুবনে মধ্যে ছন্তি বীর পাত্র যেতে ত্রিভুবনে মধ্যে ছন্তি বীর পাত্র যেতে ত্রিভুবনে মধ্যে ছন্তি বীর পাত্র যেতে বিদ্যাবন্ত রূপবন্ত জাতিবন্ত হেব সর্বগুণে মো মনকু রঞ্জাই পারিব সর্বগুণে মো মনকু রঞ্জাই পারিব সর্বগুণে মো মনকু রঞ্জাই পারিব। ତେଣୁ ଆଜି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସୁମେଧା, ତାହେଲେ ମୋତେ ତମେ କୁହ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ ଯେ କିଏ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ହେଇଥିବ, ରୂପବନ୍ତ ହେଇଥିବ, ଗୁଣବନ୍ତ ହେଇଥିବ, ଆଉ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ହେଇଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାଜା, ଏମିତି ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ନାଁ କୁହ ଯିଏ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମେଧା ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନାମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଖୀ ସୁମେଧାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମେଧା ତମେ କୁହ ଗୋଟି ଗୋଟି ବୀରଙ୍କର ନାମ କୁହ ଯିଏ ରୂପବନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଗୁଣବନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଧାର୍ମିକ ହେଇଥିବେ। ସେମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି ରାଜାଙ୍କର ନାମ କୁହ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହ। ଯଦି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ରାଜାକୁ ବରଣ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁମେଧା? ସୁମେଧା ବଇଲା ସଖୀ କହୁଅଛି ଶୁଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ନରରାଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ନରରାଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ନରରାଣ ରୂପବନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ କାଏ ଏକ ଏକ ନାମ ଧରି କହିବି ଥକାଏ ଏକ ଏକ ନାମ ଧରି କହିବି ଥକାଏ ଏକ ଏକ ନାମ ଧରି କହିବି ଥକାଏ সোমবংশে জন্ম ধূত রাষ্ট্র নরপতি দুর্যোধন নামে তার অটই সন্ততি দুর্যোধন নামে তার অটই সন্ততি দুর্যোধন নামে তার অটই সন্ততি। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି ବୀରଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ରାଜାଙ୍କର ନାମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ସୁମେଧା ଯେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସୋମବଂଶ ରାଜା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ରୂପବନ୍ତ, ଗୁଣବନ୍ତ, ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନାରୀମାନେ ମୋହ ହେଇଯିବେ, ବଶ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁମେଧା? পনগ নারায়ণ সে হইଅছি জাত দুঃশাসন আদি তার 69 ভ্রাত দুঃশাসন আদি তার 69 ভ্রাত দুঃশাসন আদি তার 69 ভ্রাত সে সমস্ত বলবন্তা সমরে গরিষ্ঠ সতে ভাই কউ পরে দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ সতে ভাই কউ পরে দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ সতে ভাই কউ পরে দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ কহন্তে ন সরে দুর্যোধনর মহিমা জম্বুদ্বীপ গোটা তার অটে রাজসীমা গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ ত্রিমধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ ত্রিমধুসূদন। ତେଣୁ ରୂପବନ୍ତ, ଗୁଣବନ୍ତ, ବଳବନ୍ତ, ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ସବୁ ଗୁଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାହାଙ୍କର ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ବଳଶାଳୀ ତିନିପୁରକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ବର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାତିବନ୍ତ, ଗୁଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଜଗତ ଜିତା ସିଏ, ଯାହାଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାର ନରସିଂହଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧାରୀ,
बयस तांकर 18 वर्ष रूपरे स्वर्ग सुंदरी मानक बस करि पारंती। तेणु एमिति होची दुर्योधनकर परिचय। मु भाबुची जदि से दुर्योधन को विवाह करती ताहले निश्चित आपण सुखरे रहिबे, शांति रे रहिबे। आउ कोन कहउचंती भीष्म द्रोण आदि जार होइचंती सखा सबु राजा उपरे अटे अग्रलेखा। सबु राजा उपरे अटे अग्रलेखा। सबु राजा उपरे अटे अग्रलेखा। जे गंगा सागरे सोते पारो झासी दुर्योधन परा स्वामिता भाग्य रे मिलिब। दुर्योधन परा स्वामिता भाग्ये मिलिब। दुर्योधन परा स्वामिता भाग्ये मिलिब। आग स्वयंवर काले आसीथिला सेही तार समाने राजा नहे आन केही। ताहार समाने राजा नहे आन केही। ताहार समाने राजा नहे आन केही। तेणु दुर्योधन परा स्वामी भाग्य थिले मिले कहीं तांको पाखरे कौनसी गुण कम नाही। देखिबाकू जेमिति सुंदर सेमिति जातिवंत गुणवंत विद्यावंत सबु गुण रे पारदर्शिता। तिनिपुर को जय करिवार शक्ति सामर्थ्य अछि एवं से गांधार सेनंकर पुत्री गांधारींकर ज्येष्ठ पुत्र तांकर अनेश्वत भाई एमिति अनेक कथा दुर्योधनकर परिचय देले। जेतेबेले दुर्योधनकर कथा को कहिले तांको कथा शुणी सारिबा परे रुक्मिणी कहउछंती हे सुमेधा आउ को राजा अछंती सेमानकर परिचय मते टिके दियो। तेणु आउ को राजांकर परिचय दउछंती जदु वंशे जात कुंत भोजर दुलणी पंडु राजांकर भार्या कुंती नामे पुणी युधिष्ठिर भीमार्जुन ए तांकर सुत सत्य धर्म परायण वीर सुपंडित। सत्य धर्म परायण वीर सुपंडित। सत्य धर्म परायण वीर सुपंडित। तेणु आउ जन राजांकर नाम कहउछंती आउ जने होउछंती पंडु राजांकर पुत्र पंडु राजा एवं माता कुंतींकर 5टी पुत्र युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल आउ सहदेव। ये 5 जन समस्ते एक को आरेक जेमिति धर्मवंत जेमिति न्यायवंत जेमिति ज्ञानवंत जेमिति विद्यावंत जेमिति जातिवंत सबु गुण रे पारदर्शिता एवं बलिष्ठ चेहरा एवं सुंदर रूप गुण जहाँकू देखिबा पाई स्वर्गरे अप्सरी माने चाहि रही थांती। से होचंती पंडु एवं कुंतींकर 5 पुत्र युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल आउ सहदेव। तेणु कुंतीकर सान सपतणी होउछंती माद्री। कुंती सान सपतणी माद्री नामे बामा सुकुमारी सुलक्षणी मद्रराज जेमा। सुकुमारी सुलक्षणी मद्रराज जेमा। सुकुमारी सुलक्षणी मद्रराज जेमा। नकुल जे सहदेव तांक बेन
ତିନି ପୁଅ ଏହି ରୂପେ ପଣ୍ଡୁକର ସେ ପଞ୍ଚତନୟ ଏହି ରୂପେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ସେ ପଞ୍ଚତନୟ ଏହି ରୂପେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ସେ ପଞ୍ଚତନୟ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏକୁ ଏକ ଅଟନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପାରିଲେ ତହିଁରୁ ବାଛି ଗୋଟିଏ ତୁବର ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହାଙ୍କର କଥା କହୁଛି ଯେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତି, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ତିନୋଟି ପୁଅ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଧର୍ମବନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ପାରୁଛ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ବରି ଦିଅ। ତଥାପି କୁନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁମେଧା ଆଉ କାହା କାହା ବିଷୟରେ କୁହ। ତେଣୁ ତାପରେ ସୁମେଧା ଆଉ କେଉଁ ରାଜା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ତମ ଘୋଷ ନାମେ ମହିକ୍ଷିତ ଶିଶୁପାଳ ବୋଲି ତାର ଅଛି ଏକ ସୁତ ଶିଶୁପାଳ ବୋଲି ତାର ଅଛି ଏକ ସୁତ ଶିଶୁପାଳ ବୋଲି ତାର ଅଛି ଏକ ସୁତ ଉତ୍ତମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମତେ ଅଟଇ ଗଣିତା ମାତା ତାର ଦଇବ କି ତମ ଘୋଷ ପିତା ମାତା ତାର ଦଇବ କି ତମ ଘୋଷ ପିତା ମାତା ତାର ଦଇବ କି ତମ ଘୋଷ ପିତା ରାଜାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁମାର ଯୁବରାଜ ସେହି ବୀରପଣେ ସାଧି ପାରେ ଚରାଚର ମହି କନ୍ଦର୍ପ ପରାୟ ରୂପେ ଦିଶେ ସୁଶୋଭନ ତୁ ତାହାକୁ ବର ଯେବେ ପାଉଅଛି ମନ ତାହାକୁ ବର ଦେବେ ପାଉଅଛି ମନ ତୁ ତାହାକୁ ବର ଦେବେ ପାଉଅଛି ମନ। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦମଘୋଷ। ଦମଘୋଷ ରାଜାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଶିଶୁପାଳ। ଦମଘୋଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବକୀ। ତେଣୁ ଦୈବକୀ ଦମଘୋଷଙ୍କର ନନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳ, ଯାହାକି ଏକଇ ସନ୍ତାନ ଶିଶୁପାଳ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା ଏବଂ ରୂପ ଗୁଣ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁର ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି। ଏ ତିନିପୁରକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଶିଶୁପାଳକୁ ଯଦି ବରଣ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁମେଧା ଗୋଟି ଗୋଟି ରାଜାଙ୍କର ନାମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ 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 ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ 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 ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ